Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. So today I will make a video and it's about the resume content of the article, and the title is Management of Urban Wetlands for Conservation Can Reduce Aquatic Biodiversity and Increase Mosquito. So let's start the video. This research is tell us the report about impact of management urban wetland and also the consequence for public health. Narawang wetland were constructed in 2000 to provide habitat for L. aurea in 2008. The wetland complex consists of 22 small wetlands and 4 larger, deeper reservoir pools across 1.6 km, 20 habitat corridor at Sydney Olympic Park in the geographical center of Sydney, Australia. They use sampling aquatic biodiversity and water quality parameters. And for the research, there are pertama, mereka mengumpulkan dan mengidentifikasi total 6.078 makroinvertebrata akuatik dari 69 taksa, 265 larva nyamuk dari 6 spesies, dan juga 18.914 nyamuk dewasa dari 18 spesies. Yang kedua, kumpulan makroinvertebrata di lahan basah yang dikeringkan dan tidak dikeringkan menjadi lebih mirip dari waktu ke waktu. Yang ketiga, 5 taksa makroinvertebrata yang berkontribusi paling besar terhadap perbedaan antara lahan basah yang dikeringkan dan yang tidak dikeringkan itu bervariasi tiap pengambilan sampelnya. Yang keempat, ada beberapa perbedaan antara lahan basah yang dikeringkan dan tidak dikeringkan untuk pengukuran ringkasan makroinvertebrata, total kelimpahan dan kekayaan taksa, meskipun perbedaan terkadang tidak konsisten selama beberapa bulan pengambilan sampel. Yang kelima, lahan basah yang tidak dikeringkan memiliki kelimpahan taksa langka yang lebih tinggi. 16 diantaranya hanya dikumpulkan dari lahan basah yang tidak dikeringkan. Sebaliknya, hanya 2 taksa langka yang ditemukan secara eksklusif di lahan basah yang dikeringkan. Keenam, kumpulan larva nyamuk berbeda nyata antara lahan basah yang dikeringkan dan juga yang tidak dikeringkan di antara beberapa bulan pengambilan sampel. Dan yang ketujuh, perbedaan kelimpahan makroinvertebrata antara lahan basah yang dikeringkan dan lahan basah yang tidak dikeringkan meningkat dari waktu ke waktu. Sementara ukuran makroinvertebrata lainnya hampir sama dari tiap lahan basah. Yang kedelapan, tempat berkumpulnya nyamuk dewasa tidak berbeda antara lahan basah yang dikeringkan maupun yang tidak dikeringkan. Kesembilan, parameter kualitas air. Parameter kualitas air individu termasuk suhu, salinitas, pH, kekeruhan, dan oksigen terlarut itu juga tidak berbeda antara lahan basah yang dikeringkan dan lahan basah yang tidak dikeringkan selama beberapa bulan pengambilan sampel. Yang ke-10, hubungan antara kualitas air dan kumpulan biotik terutama dengan salinitas, suhu, kekeruhan, pH, dan juga dengan kelimpahan makroinvertebrata akuatik. Management recommendation. Urban wetlands are challenging aquatic environment for taxa to persist in. Landscape level in situ experiment in urban wetland management are rare, and our research highlight that despite their impaired ecological character, management of urban wetlands can impact non-target species such as aquatic microinvertebrata,
and larval mosquitoes. Furthermore, considering impact on non-target species, especially those that may adversely affect human population, would allow scheduling of management activities to occur when there is less opportunity for colonization by mosquito species of concern to the local area. And while periodic draining may be considered as a management strategy for some urban wetlands, and indeed may be necessitated by maintenance and repair works, an unintended consequence of such action, including management for conservation, are non-trivial and must be considered. So that's it, the result for me. Thank you. And for the impression new words that I find related to wetland context are the first one is nuisance, means gangguan. Yang kedua annually, artinya setiap tahun. Yang ketiga ada spatially, artinya secara spasial. Yang keempat ada turbidity, yang artinya kekeruhan. Yang kelima ada ephemeral, yang artinya tidak kekal atau berlangsung sebentar saja. Just it. There is some content of the article of urban wetlands, and thank you for watching my video.